जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम आपण मानकु स्वागत करुछि। मो टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण मानकु कहिबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क। जय श्री कृष्ण। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस बैशाख मासर 25 दिन मई मासर 8 तारिख शुक्रवार। आज षष्ठी 7 दंड 57 दिवा 8टा 22 मिनिट पर्यंत। आज उत्तर आषाढ़ नक्षत्र 30 दंड 40 अपराह्न 5टा 27 मिनिट पर्यंत। आज शुभ जोग। आज जदि मु कहिबी वाणिज्यकरण तेबे मन रखंतु आज सिंह राशि घात चंद्र। आज जन्म होता शिशुर मकर राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण अपराह्न 5टा 36 मिनिट पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष दिवा 8टा 22 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष अपराह्न 5टा 27 मिनिट पर एक पाद पुष्कर दोष। फल वंश और पशुहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य और तंडुल दान। आज सप्तमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य मन रखंतु निम्ब भोजन निषेध दिवा 8टा 22 मिनिट पर ताल भोजन निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखंतु शरण पंचक चालुछि तेणु तृण काष्ठ छेदन निषेध। आजिर अशुभ बेला 12 बेला और काल बेला संपर्क में जदि कहबी दिवा 8टा 14 मिनिट पर 11टा 56 मिनिट मध्य अशुभ बेला 12 बेला। जदि काल रात्रि कथा कहबी रात्रि 9टा 2 मिनिट पर 10टा 28 मिनिट मध्य। आजिर शुभ बेला अमृत जोग ध्यान दियंतु प्रातरु दिवा 6टा 46 मिनिट मध्य एवं 7टा 36 मिनिट पर एवं 9टा 58 मिनिट मध्य 11टा 34 मिनिट पर दिन गोटाए 11 मिनिट मध्य दिवा गोटाए 47 मिनिट पर पुणी 3टा 23 मिनिट मध्य रात्रि 7टा 46 मिनिट पर 9टा 2 मिनिट मध्य 3टा 42 मिनिट पर 4टा 6 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, महेंद्र जोग विषय जो मैंने जानवा चाहते मन रखु रात्रि 11टा 6 मिनिट पर एवं 11टा 55 मिनिट मध्य एवं रात्रि 4टा 34 मिनिट पर 5टा 11 मिनिट मध्य। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड आमे संग्रह करबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे संक्षेप रे जानिबा। देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबी मीन राशि पर्यंत। मोर प्रिय दर्शक बंधु, मोर এই जो कार्ड बाहर प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा जे कि मई मासर 8 तारिख शुक्रवार रो कार्ड। देखिबा कोन आसुची प्रथमे मेष राशि कर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि 5 ऑफ वांस आपन को भीतर रे कोनोसी विचार को नहीं कि आज निज सहित आपन निजे आज घुरी सारी हे पारंती। से घर भीतर कथा हो कि बाहर कोनोसी व्यक्ति को कथा को नहीं कि आपन को विचार को टिके बुझंतु धैर्य टिके रखंतु अधैर्य होंतु नहीं। आपन को बुझा पड़िबो आपन कोन करिवे कोन नहीं। आपन को जे जा को आज टिके शांत रही जानतु मोर प्रिय मेष राशि रो व्यक्ति मान। आज मन रख जिते शांत रे सेते जीवन में आग को बढ़िबार सुजोग आपन को प्राप्ति हम। आपणकर प्रसन्न चित्त आज मन भल इच्छा पूरण हबार स्वप्न साकार हबार जोग निश्चित भाव में देखादेव। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने मेष राशि व्यक्ति माने सबु बेले मन रखिथिबे आपण को राशि अधिपति ग्रह होचंती मंगल। तेणु मंगल दशा आ अंतर्दशा जेतबेले आपणक उपरे तार प्रभाव पड़िबो सेतबेले आपणक ठारे किछि रोग किंबा लक्षण देखादेव। जेमिति कि दांत रोग किंबा बाम कान कटी रक्त वाहिका शिरा प्रशिरा किंबा गुहेस्थल अर्श पाइलस दंतमूल कर्ण रोग जादू काचु प्रभृति चर्म रोग
କିମ୍ବା ମୂତ୍ର କୃଚ୍ଛ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଘାତ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ରକ୍ତପାତ ପିତାଧିକ ଜନିତ ରୋଗ ନାନାବିଧ କୁଶ୍ଚିତ ରୋଗର କାରକ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ କବଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଖୁସିର କାର୍ଡ ଅଛି। ଘରେ କିଛି ବି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି। ଆଗକୁ କୌଣସି ଧନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଦେଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଖୁସି ଆସୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଲା ଭଳି ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଉପରେ ଅଧିକ ମନ ପ୍ରାଣ ରହିବ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭକ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ରହିବ। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନବଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେ କି ମଧୁମେହାଦି ରୋଗ ଉପଦଂଶାଦି ରୋଗ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରୋଗ ଗର୍ଭ ରୋଗ ଏବଂ ବାତାଧିକ ପୀଡ଼ା ରୋଗ କାରକତ୍ୱ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଧିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦାନବଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସପର୍ଣ୍ଣି ଗଛର ମୂଳକୁ କବଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅସଲି ଯେ କି 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏସବୁ କାରକତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 6 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ। କୌଣସି ଏକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାହା ସହ ଛଳ କିମ୍ବା କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ମନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ଆପଣ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆଜି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଜିତ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସୁଛି। ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ନେଇକି ନିଜ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କହୁଛି ଯେ କି ଆପଣ ଆଜି ହତହସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଅର୍ଥ ବାବଦକୁ ନେଇ ହେଉ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହତ ଉତ୍ସାହ ରହିବେ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମନ ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଭଳି ସବଳ ହେବ। ପୁଣି ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ତାରା ତନୟ ବୁଧ। ଏହି ବୁଧଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଜିହ୍ୱା କଣ୍ଠନାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନାଳୀ ଶରୀର ଅଧଭାଗ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଶ୍ରୁତି ଭ୍ରଂଶ ବାକ୍ ଶକ୍ତିହୀନତା ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ବାତ ପିତ୍ତ କଫାଦି ଯୋଗୁଁ ତ୍ରିଦୋଷ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ କାରକତ୍ୱରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଧଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବୁଧ ଦାରକ ଗଛର ମୂଳକୁ କବଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରଣ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଆପଣ ଏକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଅସଲି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବା ସହିତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି।
এই কর্কট রাশি ব্যক্তি মানে আপন মানক পাই কার্ড আসিছি 10 অফ পেন্টাক্লস। 10 অফ পেন্ଟାକ୍ଲସ୍ जो कार्ड आसी बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी। तेणु आज आप परिवार सहित समय बितेबार जोग देखादेव। बहुत खुशी रे मन फ्री लव रिलेशनशिप बहुत भल संपर्क एक मजबूत मूलदुआ आसो। जदि व्यवसाय कथा कहबा ताले व्यवसाय क्षेत्र में आपण परिवार व्यवसाय को चलाइबा पाई बहुत भल आउ चाकरी माने भल बुद्धि खर्च करेंगे मिलमिशि सब कार्य करेंगे। स्वास्थ्य मध्य आपणकर भल रहिबो। तेणु आज आपणकर मन निश्चित उत्साहित रहिबो। आपण आज प्रति क्षेत्र में विजय हासिल करिवार स्थल में पहुँची पारिबे। मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने कर्कट राशि व्यक्ति माने आज दिन आपणक पई जेहेतु भल अच्छी मन रखंतु आपणक राशि अधिपति ग्रह होउचंती चंद्र। चंद्रंकर कारकत्व अनुसार जेतबळे दशा अंतर्दशा भोग हुए सेतबळे चंद्रंक प्रभाव रे गला उदर रोग बक्ष मूत्राशय बात कफ उदरामय पाली ज्वर प्रभृति लागिकी देखा मिले। तेणु एभली भयंकर स्थिति सुरक्षा पाइबा पाई चंद्र को सबु बेले पूर्ण संतुष्ट रखा हेले आपण माने मन रखंतु जे कि एक क्षीरकोली गछर कवच को क्षीरकोली गछर मूल को कवच सोमवार दिन धारण करंतु एवं चंद्रंक पाई असली दुईमुखी रुद्राक्षरटे परिधान करंतु। देखिए आपणकर दिन निश्चित भाग्य परिवर्तन करने सहित एभली भयंकर स्थिति रोगरू आपण को निश्चित सुरक्षा प्रदान करिवो। एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि विषय। सिंह राशि आपण मानक पाई कार्ड आसी क्वीन ऑफ पेंटाक्लस। बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपणक पाखरे सब किछि रहिबो। मर्यादा सहित बंचिबा को आपण इच्छा करिवे। आपण कोनोसी परिस्थिति को भावी चिंती आज करंतु सफलता अवश्य निश्चित मिलिबो। कैरियर रे बहुत भल दिन अच्छी। जदि भी कौन स्वास्थ्यर समस्या थिला आज टिके आपण विश्राम नियंतु एवं आराम करंतु सबु ठीक हो जिवो। जेहेतु मोर प्रिय सिंह राशि आज आपणकर घात चंद्र अच्छी। दूर यात्रा करंतु नाही। जानवाहन प्रति सतर्क रुहंतु। कार्य सहित जुक्ति तर्क द्वंद्व रे पड़ंतु नाही। दिन आपणकर भल रहिबो। एई सिंह राशि व्यक्ति मानकर राशि अधिपति ग्रह होचंती रवि। तेणु रविंकर दशा अंतर्दशा भोग समय रे मन रखंतु नख दंत चर्म रक्त आउ चक्षु मुख हृदय छाती रोग आउ विसूचिका ज्वर तथा पित्ताधिक विकार समूह बारंबार देखा देई थाए। एभली भयंकर स्थिति सुरक्षा पाइबा हेले मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने आपण माने मन रखिबे आपणक राशि रवि को पूर्ण संतुष्ट करी आपण सुरक्षित रहिबा पाई हेले आपण माने एक महाकाल गछर कवच को रविवार दिन कवच रे धारण करंतु आउ एकमुखी रुद्राक्षर को निश्चित भाव रे आपण माने ग्रहण करंतु। देखिबे आपणकर दिन निश्चित भल रहिबो। भाग्यर परिवर्तन मध्य देखा दबो। एबे आसंतु देखिबा जे कि कन्या राशि विषय। कन्या राशि आपण मानक पई कार्ड आसी एस ऑफ वांड्स। बहुत सफलता मिलबार जोग ये कार्ड कहूची। नुआ किछि आरंभ करिबार स्वप्न को आपण साकार करिबा पई चेष्टा जारी रखिछंती। सफलता निश्चित मिलिबो। आशीष ईश्वरक आशीष आपणक साथी रे रहिबो। नुआ चाकरी नुआ अपॉर्चुनिटी नुआ व्यवसाय नुआ संपर्क जोड़बार पूर्ण सफलता आपनको मिलिबो। निज दक्षता उपरे भरोसा रखंतु। भगवान को आशीर्वाद आपणक साथी रे अछि। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अछि मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मान आपणकर मन आज उद्वेग रहिबो। कौनसी जिनिस को पाइबा पाई कौनसी इच्छा को पूरण करिबा पाई मन उद्वेग आज रहिबो। दिन आपणकर भल रहिबो। एई कन्या राशि आपणकर राशि अधिपति ग्रह हेले तारा तनय बुध। बुधंकर दशा अंतर्दशा समय रे मन रखंतु एई बुधंकर दशा आ अंतर्दशा समय रे जुहा रोग कंठनली रोग अंतर्नली रोग शरीर अधभाग किंबा मुंड हठात बुलेबा मुंड व्यथा होबा स्मृति भ्रंश होइजिबा बाक शक्तिहीनता किछि मनरे न रहिबा अस्थिरता सहित बात पित्त कफादि जोगु आपणकर त्रिदोष जनित पीड़ा भोगिबा को पड़ी थाए। तेणु एभली स्थिति रक्षा पाइबा पाई बुधं को संतुष्ट रखिबा पाई मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने बुध दारक गछर मूल को बुधवार दिन कवच रे धारण करंतु। असली चतुर्मुखी रुद्राक्षरटे धारण करंतु। देखिए भाग्य परिवर्तन हम लोक आपण बश्य समस्त रहिबे। इच्छा धीरे धीरे सब सफलता नहीं कि आपन को पहुंचे पारिबो। एबे आसंतु देखिबा जे कि तुला राशि विषय। तुला राशि आपण मानक पई कार्ड आसी 10 ऑफ वांड्स। आपण को भितरे बहुत किछि चाप आउ किंबा बोझ आज देखा दबो।
ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବୋଝ ଏତେ ଚାପ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି କମି ଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୋଝକୁ ପରିବାର ସହିତ ହେଉ ନିଜ ଲୋକ ସହିତ ହେଉ ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଯଥାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ଆଜି ପଥ ଚାଲନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ଆଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରକତ୍ୱ କଥା କହିବେ ଯଦି ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଧୁମେହାଦି ରୋଗ, ଉପଦଂଶାଦି ରୋଗ, ଲଜ୍ଜାଜନିତ ରୋଗ, ଗର୍ଭ ରୋଗ କିମ୍ବା ବାତାଦି ପୀଡ଼ାର ରୋଗ କାରକତ୍ୱ ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଧାତୁ ରୋଗ ଏସବୁ, ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନତା ରୋଗ, ହୃଦୟ ରୋଗ, ଗୁହ୍ୟଦେଶ ଏସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରଣରୁ ଅଣ୍ଡକୋଷ, ବାମହସ୍ତ, ଗୁହ୍ୟଦେଶ, ହୃଦୟ, ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଏସବୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଭୟଙ୍କୃତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମାସପର୍ଣ୍ଣି ଗଛର ଏକ କବଚକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କବଚରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅସଲି ଷଡ଼ରୁକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଭାବଦୋସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ଆଗରୁ ସବୁକିଛି ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ରଖିଛନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ୍ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅର୍ଥ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୀତି ମୁତାବକ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳ, ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରକତ୍ୱ କହିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦାନ୍ତ, ବାମକର୍ଣ୍ଣ, ଚର୍ମରୋଗ, ମୂତ୍ରକୁଚ୍ଛ, ବ୍ରହଣ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜନିତ ରକ୍ତପାତ, ପିତ୍ତାଧିକ ରୋଗ ଏବଂ କୁଷ୍ଠିତ ରୋଗ କାରକତ୍ୱ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହାକି ବାମ କାନ, ଯାଦୁ, କାଛୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତମୂଳ, ଗୁହସ୍ୱାର ଏବଂ ଶିରା କଟି ଦେଶ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭୟଙ୍କୃତ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ଏକ ମୂଳକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କବଚରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। 3 ମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସମୟ ବିତାଇବେ, ପରାଧୀନରେ ସମୟ ବିତିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଶାରାରେ ଆପଣ ଆଜି ଚାଲିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମନ ମିଶାଇ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପରାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ଏହି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗ, ରକ୍ତବାହିକା ନଳୀ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, କାଶ, ଶ୍ୱାସ, କଣ୍ଠ ବେଦନା ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
आपण मानकर यही रोगर रक्षा पाइबा पाई आपण माने एक जाकी ब्रह्मजष्टि गचर कवच एवं आपण मानकर पंचमुखी असली रुद्राक्षरटे धारण करंतु देखिबे निश्चित उपकृत होई पारिबे। एबे आसंतु देखिबा मकर राशि को विषय। मकर राशि आपण मानक पाई कार्ड आसी जे कि द वर्ल्ड कार्ड आपण को साथी रे किछि घटना घटिबार जोग देखा देछि जार प्रभाव रे आपण को अनेक शिक्षा मिलबार मध्य मिलिछि ता भी आपण को पक्ष रे जानिबार एक जरूरी भी थिला। मोर प्रिय मकर राशि रो व्यक्ति माने आपण माने जेउ बंधन रे अछंती आपण को पाई आजि पाई सबुठु भलो बा बेस्ट बंधन। आपण को बुद्धि को आपण को शक्ति को ठीक भाव रे सदुपयोग करंतु। जदि व्यवसाय करुचंती वर्तमान ठीक समय आपण व्यवसाय को बढ़ाइबा पाई निज बुद्धि सदुपयोग करंतु। जहाँ भी खराब जिनिस आपण पाखरु अछि ताकू दूरेई दियंतु, निश्चित सफल हेबे। व्यवसाय संपर्क किंबा विद्या किछि जदि भी खराब चालुथिला ताले ताकू आज सुधारंतु। मोर प्रिय मकर राशि आपणकर आज जेहेतु श्री चंद्र जोग अछि तेणु आपण प्रति क्षेत्र रे तरबरिया होंतु नाही, जगी रखिकी कर्म करंतु, अवश्य आज समय को पार करि पारिबे। एई मकर राशि आपणक राशि अधिपति ग्रह होचंती जाकि शनि महाग्रह बा शनिदेव। यही छायासुत शनिदेव आपणकर जो दशा अंतर्दशा समय मन रखंतु शनिकर दशा आउ अंतर्दशा समय रे विभिन्न प्रकार समस्या आपन को देखा मिली थाए। तेणु पीढ़ा रोग, जादू, काचु किंबा उदर पीड़ा, हाथ पाद पोलियो किंबा उदरामय जखमा रोग कारक किंबा यही शनि ग्रह प्रभाव अनेक किसी भोगाभोग भोगिबार जोग मध्य देखा मिली थाए। तेणु यही शनि महाग्रह को बाकी जहाँकि माने न्यायर प्रतीक देवता को संतुष्ट रखा हेले आपण को एक शनिवार दिन बाड़ी अँला गचर मूल को कवचरे धारण करंतु आउ असली सप्तमुखी रुद्राक्ष व्यवहार करंतु। निश्चित ये कारकत्व आपण रक्षा पाइबे। भाग्य मध्य आपणकर परिवर्तन जोग देखा देबो। एबे आसंतु देखिबा जाकि कुंभ राशि को विषय। कुंभ राशि जदि मु कहिबी आपणक पई ई जो कार्ड आसी द एम्परर राहुंकर पॉजिटिव कार्ड अच्छी परिश्रम हार्ड करिवार अच्छी जद्वारा आपणकर इच्छा पूरण करेंगे। आपणक पाखरे दक्षता क्षमता अन्य मानकर काम को करें सबकि संभाळिबार बहुत क्षमता भी मध्य आपणक ठारे रोची, किंतु आपन को देखा मिलिबो मन असंतुष्ट रहिबो। मन असंतोष रहिबो कौन सी लक्ष्य आपण हाथ बसी जीवार जोग देखा दे पारे, इच्छा आपणकर दुर्बल हो पारे, मनोबल भांगी जाई पारे, सेति लागि आपण को असमर्थ बा असंतुष्ट रहिबार जोग देखा देबो। मन रखंतु आज दिन को आपण सुरक्षित भाव रे बा भलरे अतिबाहित करने को हेले आज आपन को नीरव रहिबा को पड़िबो, लोभ को परिहार करने को पड़िबो। मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति माने आपण को राशि अधिपति ग्रह होचंती जाकि शनिदेव। शनि छायासुत शनिदेव से होचंती आपणक राशि जाकि अधिपति। तेणु से जेतबळे दशा अंतर्दशा आपणक ठारे प्रकटित करने को हुए बा तांकर दशा अंतर्दशा जेतबळे चालू हुए सेतबळे पीढ़ा जानू जंघ पीड़ा बात पोलियो उदरामय किंबा जखमा रोग कारक यही ग्रह प्रभाव देखा मिली थाए। तेणु ये सबू भयंकर स्थिति सुरक्षा पाइबा हेले मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति माने आपणक राशि रही अधिपति ग्रह को पुनः संतुष्ट करने को हेले शनिवार दिन आपण बाड़ी अँला गचर कवच को धारण करंतु, असली सप्तमुखी रुद्राक्षरटे परिधान करंतु। निश्चित भाग्यर परिवर्तन हवा सहित शनि महाराज संतुष्ट हवा सहित ये सब स्थिति आपण को मध्य सुरक्षित रही पारिबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि मीन राशि को विषय। मीन राशि आपणक पई कार्ड आसी किंग ऑफ वांड्स कार्ड। आज आपण समय अनुसार निजको एक परिवर्तन करिवार देखा देबो। आपण को भल भाव में जना अछि केतबळे कोन करिवे कोन नाही, लोक मानक ठारू कार्य हासिल करि पारिबे आपण को भल भाव में जना अछि। आज आपण बहुत एनर्जिक रहिबे, मौज मजलिस रहिबे, आपण मौजरे पूरा माहिर अटंती। आज आपण बुलाबुली कुआडे करबा को जाई पारंती, मीडिया फील्ड रे काम करुथबा भाई भौणी माने आपण को आज भल सफलता प्राप्ति हेबो। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अछि। तेणु ये बुधंकर कार्ड आपणक बहुत उत्साहित रहिबे, जहाँ चाहिए ताही करि पारिबे, बहुत मैच्योर रहिबे।
ତେଣୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଠାରୁ କିଛି ହସ୍ତକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏସବୁ ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦଶା ଅନ୍ତଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ରକ୍ତବାହିକା ନଳୀ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, କାଶ, ଶ୍ୱାସ, କର୍ଣ୍ଣ ବେଦନା, ଯକୃତ, ତାଳୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଶ୍ଲେଷା ଜନିତ ରୋଗ, ମଧୁମେହ ରୋଗ କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରକତ୍ୱରୁ ଏସବୁ ରୋଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛର କବଚକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛର କବଚକୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କବଚରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସଲି ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାରକତ୍ୱ ବା ଏହି ରୋଗ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶିଫଳ କଥା। ତେବେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସଲି ଜିନିଷ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନ୍ କରିବାର ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତ୍ରି 9ଟା ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏଭଳି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଶବ ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।